जय श्री सत्यनारायण स्वामी जय प्रभु को खोजा से चैनल को समस्त को स्वागत स्नेह श्रद्धा और सम्मान। गत थर प्रथम अध्याय अमृत गीतार प्रथम भाग स्तुति शुणुते प्रभुंकर वंदना शुणुते। वर्तमान द्वितीय अध्याय गरुड़ स्तुति शुणे। गरुड़ नारायण को स्तुति कर विनता नंदन होई हृष्ट मन पचारे नारायण काननाग्नि किया काली हदलिया गज मारण तारण गोवर्धन गिरी टेका दई तारी तुम्हें पुरा नग्रहण सबरी उच्चिष्ट खियानंद चाट जय जय कोड़ी किणा आहे चका डोला धनंजय सड़ा है स्त्री प्राण शोषा तुम्हारा भय पद्म चरण को जन्मे जन्मे मोर आशा आहे संडा मोरा बुक पाटी चीरा है विपद भंजन आहे मामो मोरा भक्त दिन सरा हे सुधन सुवरण हे सकटा पीटा श्री बस गोईठा खिया शत पत्र नेत्र आहे बाड़ी मोरा सुदर्शन धरा तुम्हें परा सुग्रीमित हे मत्स्य कच्छप वराहन सिंह वामन परशु श्रीराम आहे बलराम बौद्ध कल्की तुम्हें सर्व घटे आत्मा राम जालुआम मूले कोटि कोटि ब्रह्मांड तांको मो पृष्ठे धरिछि एते शक्ति हवा कहीं मोर हंता तुम कृपा होई अछि मोहर पृष्ठरे सर्वभक्त माने रही स्तुति करुथंती तुम्हार जान को तुम्हें दम्भ कर मन जानी दासरथी अंतर्यामी नाथ दुखीर संगात मन कथा मोर जान आध्यात्मिक तुम्बे अधिजज्ञ होई खेल सत्य नारायण सेवक मन जानी दया न कले आउ के जानता अछि अभय अरविंद पयर कुजे नरेश आश्रय करुछि अजय शून्य शरीर जाहकर भक्त भावे बंधई धन्य सेवक तुम कृपा मात्र किए बा करिब नहीं मुसीना रजनी तुम्हें दिन मणि तुम्हें चंद्र मोहि तारा मोहि अपराधी तुम्हें कृपा निधि तुम्हें मोर दीन सरा मोहि क्षुद्र नदी तुम्हें बार निधि तुम्हें चैतन्य मो मन मोह भाव सह तुम्हें सर्वसह तुम्हें जड़ मोहि मीन मोटे चातक तुम्हें सीना घन तुम्हें चंद्र मुखु मुद मोहि सीना भाव तुम्हें भावग्राही जय जय पूर्णानंद स्त्री दोषी हेले क्षमा करे कांत दास जदि दोषी हेब आहे भगवान विपद भंजन तुम्हें निश्चय उद्धरिब पुत्र दोष कले जननी उद्धारे न जान कि पद्म आखि माता कुमर को कोले न धरी लेखिए आउ रखिब कि स्वामी होई यदि पत्नी की न चाहे पत्नी रखी थाई सुख माता है बजदी पुत्र डाणी ए दुखरु नहीं दुख ए दुखरु नहीं दुख ए दुखरु नहीं दुख पिता होई पुत्र ठारो भिन्न हेले नीति मरण ताहार
ବନ୍ଧୁ ବହି ହସି କଥା ନ କହିଲେ ଭାସେ ଅକୃପା ସାଗର। ଦାନୀ ଭଇ ଯଦି କୃପଣ ହୋଇବ ସଂସାରେ ଯଶ ଥାଏ କି? ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଭଇ ମନ ନ ଜାଣିଲେ ଅଧିକ କହିପାରେ କି? ରାଜା ହୋଇ ଯଦି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ନ ପାଳେ ପ୍ରଜାର କି ଥାଇ ସୁଖ? ଆହେ ଚକ୍ରଧର ଭୟ ପଞ୍ଜର କିସ କହିବି ଅଧିକ? ପବନ ବଇଣ ଯେବେ ଉଡ଼ାଇବ ଘୋଡ଼ାଇବ କିଏ କହ? ଜଳ ହୋଇ ଯଦି ବୁଡ଼ାଇବ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଣ କେନେ ହେବ ଥୟ? ପୃଥିବୀ ଯଦି ସର୍ବନ ସହିବ ଆଉ କିଏ ସହିବ କି? ଆକାଶରୁ ଯେବେ ଜଳ ନ ବର୍ଷିବ ପୃଥିବୀରେ ଶସ୍ୟ ହୁଏ କି? ପୃଥିବୀରେ ଶସ୍ୟ ହୁଏ କି? ଅଗ୍ନି ଭଇ ତୁମ୍ଭେ ଦହିଲେ ସଂସାର ଲିଭାଇବା ସତ୍ୟକାର। ଶିଷ୍ୟଠାରେ ଗୌରବ କରିଲେ କପଟ କେନେ ହେବ ତ ସଂସାର? ଜଣାଇବି କିସ ତୁମ୍ଭେ ସର୍ବ ଜାଣ ଚିଆଇ ଶୋଇବ ଯେବେ? ମୁଛାର ବା କାହିଁ ଉଠାଇ ପାରିବି ଭୃତ୍ୟ ମନ ଜାଣିଦେବେ। ମୁଁ ଅଟଇ ଅନ୍ଧ ତୁମ୍ଭେ ଆଦି କନ୍ଦ ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ହୁଅ। ନହି ଅନ୍ଧ ଯଷ୍ଟି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ମୁଷ୍ଟି ବହିବ କିମ୍ପାଇଁ କହ? ବହିବ କିମ୍ପାଇଁ କହ? ଆଉ ମୁଁ ସିନା ଦରିଦ୍ର ତୁମ୍ଭେ କୋଟି ନିଧି ଦେଇ କରୁଛ ହରଣ। ଦେଇ କରି ଯଦି ନେଇଯିବ ପ୍ରଭୁ ତେବେ କୃପଣ ଆପଣ। ଶଶା ଯେଉଁ ପରି ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖିଣ ଜଳ ଖାଇବାକୁ ଗଲା। ଶଶା ତୃଷା ଆଶା କରି ନାଶ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ କି ନ ପାଇଲା। ଧର୍ମୀ କି ତୁମ୍ଭେ ତାରିବ ନାରାୟଣ ନ ତାରିଲେ ଅଧର୍ମୀ କି? ପତିତ ପାବନ ନାମ ଭଗବାନ ବହିବ ଆଉ କାହିଁକି? ସୁଖୀଙ୍କର ଯଦି ହେବ ତୁମ୍ଭେ ଶ୍ୟାମ ଛାଡ଼ ଦୁଃଖୀ ଶ୍ୟାମ ନାମ। ଦୀନ ବନ୍ଧୁ ଦୀନ ଜନରେ କରୁଣା କରଣେ ବହିଛ ନାମ। ଆହେ ମହାବାହୁ ବିପଦ ଚନ୍ଦ୍ରର ରାହୁ ନାମ ଅଛ ବହି। ଆଦ୍ୟରୁ ତ ମୋହି ତୁମ୍ଭର ହୋଇଛି ଏବେ ହୋଇବାକୁ ନାହିଁ। ଧର୍ମ ବା ଅଧର୍ମ ପ୍ରବୃତ୍ତି ନିବୃତ୍ତି କିଛି ନ ଜାଣଇ ମୋହି। ତୁମ୍ଭେ ହୃଦୟ ରହି ଯାହା କରାଉଛ ତାହା ମାତ୍ର କରୁଥାଇ। ପକ୍ଷୀ କୂଳେ ମୋତେ ଜାତ କରିଅଛ ସ୍ୱଭାବେ ଜୀବ ଭକ୍ଷଣ। କହେ ଅଭିରାମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଛ ବଂଶ ସଂହାରଣ। କହେ ଅଭିରାମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ମିଛ ବଂଶ ସଂହାରଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆନନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ବୋଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣିବେ ଗରୁଡ଼ଙ୍କର ନାରାୟଣ ଦର୍ଶନ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସଦିଚ୍ଛା ହିଁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଉ। ଆନନ୍ଦେ କୁମାର ହରି ବୋଲ ହରି ବୋଲ।